Sambisa fanzan kepi nebni sembene ton nane oto wakate luna ton bela musdari aria mekiga la sampila way 2022 yumda pour la ton bewoto ne parla repas sembene ton do baraku sembene yamba yam sembene ton wakat la wakat fan wa suria no ro ti ton me bene yamba den dunda yubira edna liba sansa netaba te sans l'équipe le mpama yamba ladna wiliga mete seba ken roga pour onkane sentourne miningo gilbert bam talla seba ti ken roga pour kam amedia migo ya bam mbe radio machine da menje tum na yelbene edmi kamete pour nye sanga mariat ko kwaga bi tum pour un bambe télévision machine da me nje tum da yelbene adama drabo ya samorleninga sangete ton ko sanata yamba sama yibira te ko kawam moyi sibli sano ba menget kamera wala may dunna venam na ba amadu idrogo oreri som tole kapinwa ba menget ne saman yelle sanayiti tuma to yi venram adnet le ninga masa tumna sampida sawtawri te taknyam masa yurbo namta adama sawadro nene abamba nazin benerunde yibira ngesi tum kan yelle sanayile te tumna to yi venram zikangam denem sambisa fanzan kepi yampalas radio kelgdba television getba ton me sambe kanwa ton ya tabo lunde yube awtoni den ya isamer moza sanfo ya bamba zeka ne wongo iwala fi ya yekema me madam yel but kabe kala fi sama ya soma wena ne wongo age fati kana je pordonga ya wutu iwala fi yel but kabe denem samba mahmadi lamin kwan biga isamel mo san filam ti kwa kabe alagi tambura shi kayelam ti yel kai shi kami zumran zo yelam ti tunda pensinga den mermo san fo Alphonse Drogo mam ya wogdo da zana ba bolo la konri wona to ma mani ko ni ha riviera budawa ya to tumde tumde ko bazar bianda la fo to ta mamla riviera ya kati tumda ye bigelo fo ya ken Afrika bi bala fo to asem to do pa ba funi fo da Afrika bi la arunde riviera c'est Afrika bi ya to na la ton fa non wa ko da ne ba fa ko pas bien faut genre ici pour ne pas mola ba ke na teta pour tiere be be fu bebe pour tiere be be yiri gelam yala ya wato la yelo kuni nga yibe o yida Afrika bi wala ko ne ba fa ya wato ninin ho wa fa pa ndare Afrika bi wala a to yela mana kadam ko ya faso dan fanire me ko don dara ma futte to la ya to ay ya fo nyakte tayere kele ngehe yet fo kengo kulle wari ya woto na fo hon kulli ni bata ndi ko ndi ko sisfara wa ya ya fasi tabe kengla wa den dunde yibi ya Afrika bi pinne ya da tabra ka tawre tabso ba ise mermo sanfo ma Afrika bi to ba tunde ye dende Alphonse Drogo ya wogdo la zana ba pulum da kona bambe pasa ni bikanga salamata tapsoba te ina sonne tabo saba pour rien saba bonda releve te bonda ya kale ya ya apa to la amano to ma ti zaba do lam ka sama na zaba blam ya saba me bonda te bono wala bam me ka nye sombo ka sama kwa nge ay la almo se ne ro sing zaba bo ya mi la ine so moto dende Abraham kwa modom tuduge bili fum ba kwa moto ya bile le yilam te saba bonte ka sama kula mita legi adama chindo sumika ya mam eneta la ya sanwa ma ne la sanla to ka sombo ya fo sidi bamla wumta yinga elbu kabo yawa Alphonse bam ya mam yemse ro yawa mana mo mandam ye msan kumanda mo mo haba Alphonse ro kom ka ngafo men saka nefsida ya gon bati saba ya o mi par bazab quoi ya auto ila nela
la fo sak yin so ba ya auto bu sake sai na mi par na ba yiri yarga na ma concours dare ne bangala ni me yem nu ko te ka yam pale te mala ya sa bo ne to ne abari dem nan de bi mun ba yam ba ay bam ne ngi pata na fam le nga ko ga bum pale be be na me nga bam mi pata ro yepin de bi sim ada bari ala ke tiya ka ni to ni men ga yala watan te yam ni bu mala ka te sakare ay na manare mi inde sin auto am ina zo nke seba ne wam zut kuyi samma ha ya auto likin ge he bo bebe ne waqdo la zana ba pulum da kon ral fon fidro baraka tin nan to singa ne l'observateur parlera ne wam na zugo gomna ne ton Burkina Faso politique amana ga sigili les kanga ze firen jabre ze kabna oran ton kare MPP wa ba yela meti ya tile ne tondo te libre nan tabin gis ya boy nom ne mbuida boy pa nom ne mbuida renda ton bangare am bangandi ke na ken parlera politique tum point se ba nga yob zingi I pam da venam tala tondo on kenga nanti sokungese nyoko lokal ba sambe kosi sol moya ya an so ba na yingome province ayur yinga se ba den pila tab zingi ab sokuda woto ne ab go manen ton na wuligiti kama son tabam ko bonu la pihnu ham pam zamasro ne monte kompuli watonre am pamele kolle rende ya tourme san tomain se ba nenga tab zingi I pam da venam abgoma nentona na wuligiti lo na be tor soba adapte malame denda abnya kanedi ursambonde ta abamboado Emmanuel Désiré tia mobiga ya bamba en libresa ne lo na be wa tor soba ya bini damati point la koy kanga yibenem révolution wa wakato ad mombi ningi bisinda bonti Renault 5 aba nya la meta kende abubu dula so ren be la metia ya bumbu uso handa pami ren ab konta ven zikangam ren de temse no san fanta ba zab netan so so to bonne G5 Sahel la la meti Niger na ba Mohamed Bazoum tika nugo seber hon wuligdi G5 Sahel la aki menena kuma sebre Niger na ba tika nugo zikanga ya wambe l'observateur parle ici ben mon sanfo le pays sebre ne wam de zugurunde ibio capital la tonanti en sensé ne ba sankiede ne wala gouvernement ministre d'ambaligda yawbo yenge ya soba yelementi pazemsi wakat ninga tontenga ha mbe voyim na kenen ninga pour ti ministre d'amba ligir passé ya Marcel Zanté ya CNTB wa secrétaire général la koy la wotone wakat kanga ti député ALT a Pascal Zaïda yanda winigame te da puku ni fan te sanya ne wala ligda we ngayimi it san somba mansi te kisa yaw da jemta bay sewre nga yibzi ngi ki bakanga mbebene ila mati sari burba zakuma bibi ga yema santa yum pisila yibo la nyokan wula ne phobie la jinda buda tawre sewre nga pila nu zingi ki bakanga mbebene min se da matigis ga koysa wiligame te nebni sina de coordination nationale sous le kasan ninga pourra tobna ngesa ne wala nyeskhane nyeskha jinn nyese la jinn en son étape sen qui ne wala tan son source ou srafana ru ko zabteda abiele meti bam damba abnormal mais c'est vrai nang pila yo kwezin ki bakanga mbebe révélation ko isa talla tonon timini karmi kasanga yemre man kalem université norvège kudro la paka va so kwilimse yelle zugu bene eromik na namsa abjit qabla masa to pana ki politique pour essayer c'est vrai nang pila nous irin ki bakanga mbebe et la meti mawne tan so source adia nebkateka fotram labi sun winigi ti poli ramba bodo nin kan samba c'est vrai nang yo kwezin ki bakanga mbebe adia le pays woni wam de zugu ko ni simbe belo to ndunde yibio masa nan ton li kange ha le quotidien sebra runda te le quotidien sebra ne wam de zuku sonwam talla tonan to ngome Burkina Faso re mai yelle abela me te heroine aria mistan ya pipi album of sin yisi sebra ne nganu zige ipam de kibe kanga iga faram rende bleban talla tondo kenga bukari konombo bam ya brasa noara pambuli gamete MPS la ne pour ndama manaka tu se ton tenga to 15 champana na pour sebra nenga na se singe e pam de kibekanga min hedama tigma tabab ta sa tab ko se sulugunge sele ma somme sulugunge se sebra nenga ye po singe yam pam de kibekanga to kontondu
a je filne diabre adab go ma ke ne ton tenga vui ma yella a wilgam te tengni mbid ha ben te tansoma sur si pour non werba toble ban paten ton jab menga be hen fa no diba wenge adion to lo ya ne zulema sebra nenga tabe singa ob gomna woto ne gomane ton transport ligue de passager le Burkina Faso kane a wilga mete ton na yezugo transporteur damba pa mame de kilomètres ye pour a ton na yezugo obtain doglo wakili ya woto lab gomda sebra nenga yobe singa e pam de kibekanga tia sunning senge takena yele zingi amande ti pam venom den le quotidien ne wam de zukwisi lawoto ne sirwaye tibenuna sidwaye wuligamete ne ba sonta ne pina la yobe sa angin heroto ne tia zabne tan so sa an kiti ti poli ha gin hedba e tempa ma venam seba nenga anasi la pila nu zingim tala tondo an kenga wuligi Burkina Faso nu ga ya toto abela meti ne bni si CDAO san tuma to pokden gila ton transition ha za toto ha adabaramba be woro kane runda runna anna libn ton wi antuma tumde tala ton nan kenga tuwli ti sidwaya pa ba to so pa la tia pa yus monta asetu bado ya ba man lebre directrice générale le siba nenga na zingi ipam na vena moto ne tala tondo on lexari ro wana wuligi ko isa zinbe ne boda wenge nyaw so ba wulga metti man pa gayenga na mbugu so mawa tam nan kwela mi sadi borba tawri la to soto wakat kan ti nyaw so ba nenga wa obara yisa ba ma namba shi nananda la ne da hawa li ba na wa sadi borba tawri le me ya wakata mi la wenge en tala on wabene nyaw so ba wulga metti nyemenenge bamba mana o kulkuima kenga memba na mara monti dilla la yella le ba hame sari watawre ren tumna itwen pa ma venam seba nenga piga la nuzingi sidwa son gomnen tond runda yibewa. Aujourd'hui, au Faso, c'est vrai, nous avons des ouvriers qui ont été ya seka UPC MPP sans certaba. Avec la menta Jeff ne bala, observe l'arme taban tarsi, c'est un sanambo point ne ba ani moi sans pas percoa yelle. Yelle menta guama la tarsa yelle, c'est vrai, pila yibzingi. Yelle menta CSC moi, il a un gouvernement l'air si concours de démissionnement ambassé, CSC wa sous la bébé a conseillé wa biyimi. Festival de Cannes 2022. L'élément tebna ngoma la fi wayel tonni sabla zaman kane sibra nga tamzi ki ba kan ambe bene. Min sin damba tigis ka pour ko hini sin yibene ya tinebni sin de ba coordination des comités locaux de dialogue pour a abna nombleme. L'élément timinifi daba l'élément mana diala 5e Burkina Faso pa nga onda yumda 2021 année son wat bureau 2022 nantitan 2025. Emmanuel Désiré et Tiamon Biga, Yabam Libaluna, le directeur général, le colonel Kanou Koulibaly, le DG, directeur général des transports terrestres et maritimes, Taïsé Toubado, le directeur général de Sidwaya. Den ya Sidwaya, Tao Sopak la Otone. Et là, maintenant, Burkina Faso, Nepina la Yoptonde, la Poli Ramba Bauda, Tobi étant sur une source, pour un sévère pida émergé, au programme B, c'est pour Runde Ibeura. Adia aujourd'hui au Faso, ne wam de Zoukwe, c'est la Otone. Bolikimbia.com site point Ribera ne wala ko tulra pa umma Yara lipto kasek mi bera ren bolikimbia.com site point dunde yubera sa we www.bolikimbia.com ton san kebe balam etna mi kamete kibeto tore am bebene talla tonnen ken kudo solma wilge ti université wa riba rosi wa paramem e min hinning sange takan bi beda konon yelzen kamnore ken bene la dia sun tune riba zingen tutaba kan biga saman kalma logor pore la min rezen kamnore ken bene la banam parame ziga nanan wotune ableban talla tonnen ken pakan biga kalm yella pore arsane IGM l'empane aneba sous le mot comité exécutif ramam bamie la méthode tamé to pak visro absum bonta enquête kalimbiga yel zugum ableban talla tonne ke pabrikimbia.com arson korlona ba terli bul sa sibre zikanga sebra pour abelam tesida sera hankero to noa ton sura we de bim ton zakara menga na ga yel kan point rende mana sebra ngulsi te tempa venam zikanga
burkinbia.com site pour meuble bantala ton zikanga ngome zabne tan soban sur sam ada Mohamed Bazoum bam di ka payra la payra sindiko to ya suntu ne fara sebre bonte la kura wala gomne arba mi wiliga metije seng sayel kimi ab gomda woto ne sebre ponti tempam venam dunna den burkinbia.com site wa sunde benen la woto ne Alphonse Hidraro. Nan lika minute.bf ya journal sambe internet zugo bamba wiligame minsi damba ki sa ligda wenge ada mini hidam woso na nkonga nafa absan na libra manari ki sa ligda woto ya Lionel Bilgo sago ne manoresa antorzo to ne abgo manen tonon na wiligi te ane français soda sa monte opération barkana soda sa wana mweda lo Niger tinembudi kengida tinebman kalma parira mana voyage ron le pa Niger damba la patolo ambang bum ning si sababu tineba man kalma yem abgo manen ton na wuligi ti Burkina Faso kane nebni son voyem non lutu pour moi gol sa sebra nan ta min sen singet ne mbuida na pam za sanga na yelle to biki to jole sa keta zingi abgo manen ton na wuli Burkina Faso nunga ya toto azifiren diabri hanka MPP wa abzeka ko yaran wuligi ada net kam fa nugbe yella pour être fa ya sababu ne yeni si sa mb tontenga pour to no am abtala tondo on nanti goma wiligi mali yimba je 5 sayel la kila inki woto ya Niger na ba Mohamed Bazoum an yi ze koyra antasi je 5 sayel la abluba la men rende minute damatique za koisme bme minute.bf runda ibewa. L'Express du Faso ya sebre sen yiti bobo de la so arsep kanga porer sangi runde yibira wilgame te police gen da neba 900 santane pina la yobi adob ninga foto ramala wilgam tinimba maramba ya neb santela ma mengne tan so so sa tuma kenria songwe saramba den da gen da la mebninga foto ramba sebra porin den l'Express du Faso sebra nenga yobi singa e pam da kwes pamazi kanga Pableban talla tondo an keng sa na rima wenge amiti miria kwa se wilgame mam hanke tan tarpang soma mam na ke le kenga ne rima rimde ma goma woto ne yam pam de kibe ane unde yening seman sanama zinga woto no apuna at sebra ram le ba mo wana to tondo se se ha ke yening senkete te nimbire watu wilgdu sumpana nga able ba wa sugum able ban wilgame to senga ne kenri yo yella pora yam nan pa ma venum l'Express du Faso son coton de kangam wilga mete sara ni me ki gran pila ni bobo de la sola sakang pora ati kanga vikame ye mobin gira mobile yemri yam tem pa ma kwesa zikangam vima kengre zingwam wilga mte vima kengre Burkina Faso wa ada silebra toro nene busro sebra nenga ye poesie ge abgom na neton zikangam den l'Express du Faso ne wam zukpesi bumining sembebene runde yubera la wotone amsambi sa fa zan kapit nan kengamen to ko ne bombil fu la roti pamil bunde ne tarso antérien rende nanter watare ndikel bunde ne tarso na lengen tere te sans rapport et na watalila me kenge arboli te arbol solma nyaka vuso rahma yiba tumda ko man kudum tumbene kudum da tuma samana kala bil fudna watale la men keng bene te sa wa kenge ne tibang bumening fanzan kepe senzin bene kibeke tara isa o mara te intiman kaseta alfon hidlo porlma kala bil fudna wa keng bene lana nanda birlikil bunda ne taraso antasiam adunda yele bunna wilgam te rawa santari yam sama la ya bangda ya paranwa la bangda nen fo hange he para humbine sida fo hange para mana hum toto bala fo bangda sida he ninninga nen fo handa tom bangi raw hantari yam sama ya bangda ya paranwa la yam bangda dende venema pour un wilgdam te parning aten kenam te yambe yenga mane ta zogoda pa soma yen to da zogoda sorten kengre ati yam yama men ka be pare la sa kanga yam na nem te rawa sinda en gete la sakna den ya makam pam yam soma zada zakwati yel kai
ta han sakda zaba te ne ba be yen ngete te para ya zokot soba la belam te raw han patar bangar sombo fanga tar bangar sombo fo patwe an zapa kangi bala fo ha ndambe fo samram to nanti ma para an lebsa jinin fo handa te der hawa fo na samram to manale fo yolan kana to yel kangi den yel bun kangra ta kane wiligi te wennam nana para nerena fo ha it fo teme yi sayel bam point dan yi toro nefu fo panan to ran takay den yel bunna ya yel bundu san koyam février ki le pisila yo puis 2014 yun point dar le bang wari ki on watin yamba rohan tariyam ya bangra ya pang wala geta am bangrena len sane tagasoluna ya tagason yi février ki le pisila yo puis 2014 yum da point la le bang watin ade bene tagasol gumna me yetante yela ta bambe te fo ka siraden te yakabe on ka siraden te yenni salawoto pipi rik sarate fo na zabi pula anter to na wake kadam ne biyo o ha zabi pul kanga ay fo honte te ninga na yi biyo ibe saba fo nan da jinfu take tembe ko mpoka razin ko mo den yeme na ga yela taba sopa taba soba ya neda nanti ya votre ba menga to songa ta to on pame nama da te fo hundat bumininga da to vote fo fa hanti bam damba woto balezi fo hanti bam damba me te zal den da sana ko venum pipiwa belam te yela taba mbete yela taba el pasade anterabe yela taba pipiwa hanan dikin fo honna zaad bi pugla taya bilfu te fo zaada te fo yamawa a hawa bi lebre anta kadum fo nanke kadum ne nye ya wasi baka hon kutti fo ne woto balab san nan gehzi kanga bi pugla fo honde ngam pugda zaada asan wa bi ateme ngi yikin karat fo yes taya makabe fo nongol ma pati heda tirakin kenga ndati zining bi den bi pugle ha le ba belle atenti ma yam alim parate nedninga senda pornente nda zame ati ra somme ayime he waten to kan tazini nga ma ha yime tenge ha ne bata mi ya wa yime hendati tayama bebe yen den fo ma te nda zama fo hon pokoton taranwa fo wati ya viyo ko soba en yehe yime soba yam nan to kan ta wala kula nori ti jifu ko ma pu saranti hede ay te foyele ninin hen lewde zime ya zim kangala mam da te to wani ko ba shuwe ko likili dan kise la kenga lo jif kang fo ye han pu lot fo nya teka lewde zime men patarante gan zininga patarante so zininga den kana yilingin ne fo te fo wa kulun le ba kan wa nan de ko zime an wata am papa am zime o sa wa pa me payiti zim kan kwa ya woto aha fo hin zim be de ningte fo yama sige ta yalin ke ta ko ma po fo hin ya wali gidan loka fo hin wa ya zalim fo panan pa me bumbe ne politique wa me politicien ba wuso menin ke susang po fo mi mitira ninga bum hani wa be woto no do so abetam tiyam yin sere vote do ya woto yam tin yiminti ye he antara kwe ha ta ha woto yam na yi woto ni ba wo gubri ne yam ye yam wala na me zama hin pidne yam ba tin yam samadan tin ba maram fana vote yam ba ati yam pa yam hin ti reo yam ha yi kin kan vote raran to kan dore abat no yi mi man tene kwa pa po ni be yi mi po yam po bi ni ye tin yam pa mi la fore anda ye ba fa ka yam vote do we ayo enti ya ya ho ni na wa me na kela gwama bala tatu ma kela kangi ha fo me programa he ya toto ni na menga wa menga pare kakat ning na in kyangne bi de vote tentative vote ni na menga patare yes la yam hu ngena ni ya zama wa yam yeti yela mana kamwa yela pa mana ai
ren ki tam tene kere vote lor pour ni wa ken so sang pour bala brati ya kame nimbam dam te bamna ina nenga yik vote raram paye zako ni ne yin ken le ti yakne da to hampa fo ya den fo honda ti ya kabza ma ti zale panan tonre in yakne ngi den ya le ti tagas ga gomne to no wili din ti yala ta ba woto no ya yala ta bo tan pa sagaren tera woto ni ade ya yel bunde ne tagas ya el sen le ba wali kan te ya mala woto den ya woto no adna je to ton ken arbole te isa mermo sanfo arbole imi meti a pasore commune de Yemre arbol me rasma ko ninga san lo aga fu so rasma yiba rati elementi arzuma sibra ani dimasa arbol kudunda mbo benre tia rugmik rembu to sembe arbol tems bina la zakapoa wa sirta bana man wa santari la payi renda teka ti buyoru so rembu to mana bene aya inami kamati bulu tawme inami kamati parabzo mbawidi inami kamati tampra le même temps mais wakataba bum yoda buto tour mana bene rasma taba puka ye fajir chapiya hanna libran kiti kudumda libran chen zamana te kum yo abas nan pami kudumda fon raton gumban kudumda fon timi mi turunda runda remembe ndatam menme den rem kan sa fajir chapi libran fu wala me lugu turu pramba ti bibila ramba poussin to wala am taba arbol na man wasantari la tumda tuma men wati pa kulimse dimasa dare den dara tumnan taga isa Omar Atiye da bene man kaseto ya Alphonse Wedrao koyga ladna kila Kanga samandi arbol tenga pour passo province ya ti akudum na ramenma ya no rayi soba la lizini woto no ren me o kiura pila tam talan tangaram pila nu ayi wakato to banan to tiki sane sula harim dem na sula samonti turu pramma bampini la yobe la santi taboto na wasin ya gandawo festival ya atara nafa wuso ti bala yi wakato nanti passo province kam nentaba aleme ya bumesin le sonde te kudum na ramenami a Sylvain Abalum ya ninninga senziniga tuomna ya kudum dara meneme ya ti neba san demne yam san demne zabra kabe yam suke wala yam antwen na taban so yam zabra kabe yam suke ya ringa en kiti ton lebra on ton lugu festival la sena yira ti rem bugusi senda menemde ti yum pisna sila nu trupram ben kareme bam fa pa mame nan lebre on lebre on foure ya wen ma festival la yinga re don ko da arbo nimbu da barka ne tum ninga bam han sakan yi na woto tum na pa matil ro sen yiti ne passo province kam neng au commissaire sen kam na ore na o pierre tum na la tel tum na den savan media PDG wala ya bo kazila sidnaba obzinda bine obtela tumna ya suno uso neton wa yande festival la nawra yi sof saman kanwa aya bumbu sawan nek tonde kudumda riya mete riem to business la ni la wa ronda wa ni wa yi nu la zaka ate ti vere asora na yi ga woto ne yawa suno netondo haya arboli yen la woto ne tafsan ya la na kenge pasore département amba waya ay to yelam ti tempa mariem ko bisi be ko bata tan warem kane ti province amba taba nan banare dende tonde king da pela uso yawam han to se man ko ya rikron wana ko pasore ram fa de ba wana nam so ma hala dika on konton bum ninga an tum ti santo na fami festival la wakato tumbu so tumame wala widi tabari parba zingi tapa tambo rogmik ma wanyo game lempasi wisri wala bal tawme ren ya arbole ya wutu rim dem no kacha kapsi ya me manam rima men mo safo alfon we rota la tonete komon ko ya wutu bo mining hezimbe la isa o marati zia kabno resin zia ko ya wutu
Renem sambi sa fa zan kepit na kele kenga tori masad na ke seba point ampake seba kwezi Alphonse Drogo nan tira 70 get bati 70 wa canal zugo and then the nebus horabo na men so kode yel kan ya hamanare ya woto ne go se dabo na men so kode atia no tia woto tide te man ho bil funda be na man se wen songa me man same tia woto bir kelente tia runda wakat piga sasa la savan television hon pokotang de surmera Mer Kouda, Monsieur Alassane Tem Touré, et son tumtumni se biuma nous commune rural kanga tauran. Savan télévision pour amen tabarena, nan libre William Laptien yamba, ya runda wakat pi sasa, labna libre lininga sansaram, cible son wataya sa, wakat pi sasa. Runda ba menga be Suisse zamana, pour d'obzoram Laptien ba, sa yelen tepton telba. Docteur wa naare bayile meba pour tia bamda mani wa man tumbeta kane luna ket tala tonka neba kitam to bisa ko no dunna ken bene labsan yi suisse bana te kenga Canada fa kete hanan tumi nette en bam balba to wage ton zamana meba wen hane bamda bar gata nusi bayile men ken to le sans passance pour un et na bang yala fa von bene runna Alphonse Drogo Salamata Tabsaba Birken Sebon te le reporter pour la Nantal Taben Kene Aboukari Woba Tabgoma Nentondo président Kodarok Marc Christian Kabore sa Zenigaba sa Montiri dans surveiller Weng Obe la metti adenta auto gidara metti politicien we sodara patron pa mankari Arok Marc Christian Kabore c'est vrai mouliga metti obstacle nempanga obnama wa janvier qui aura pisila na 2022 la renta auto ne preda Kodarok Marc Christian Kabore na patolo pame so mengzang fas fasi ti sanangis we warning senkete absan talaban kengi obzakwa auto ne ren MPC ramba patolo ko ko nuguzanga amba ne data toin ndere neba wala san sekadi rende nyawa aya bumu ti runna sanangis neda ketambi hane wala option talban kenga zakwa la pat so mengzang fasi ya yil kanga la hambewa beta link ne Aboukari Woba ndik venema le reporter sibra pointation abela me avril ki wura ma yobe 2022 son lowe go nema isa koyar nan wuligi preda Kodarok Marc Christian Kabore nam pama ob meng zakwa an tamosa rende sanangesi ya hansigna ne lapton nan ko sori to banda be zini nga waga 2000 to bonne rina surveiller wa bisibla be nan tasi ob meng zakon la mono ko ya point go ne manore sa sentik bnugo irhana lik pour mbene a wiliga wotone gouvernement wa ya Burkina Faso go ne ma ratan tasa Burkina Faso ne mbuida la zaman zema fa gil kepte tu ne yeso ob sam pam ne na Kodarok Marc Christian Kabore obri kanoro ngune tin singne arba avril ki ura ma yob 2022 ob nam pa ma surmosa en kenga meng zakwa pour dokane la nan ki lim passe ko ya point la bibangi te go ne marata men lim wulik na kene dikame ob meng nyoko lo na pa me e ko lo na pam ge sombo zikang mono ko ya san likebe en yak ya wa han to de la wotone la Ministre Lionel Bilgo sida to sa woto la hanan gesi enora me wandi ka do to no reta banda zwe anda Kodarok Marc Christian Kabore en terrain ning zinga waka 2000 villa yimar point hati abwolbe ndatin yiri kiwa yibo ren nyawa soba mosa wiligda metti MPS ramba obila bato pakane ramba siti yawa basabla me la sida woyori enquête bene preda Kodarok Marc Christian Kabore na kila sir paba me en kenga meng zakon la demi kidame ti ya han tourner sous la butotore wala sidia o sous le ramba nda kosi ti nen na meti transition zarab gese on wa yel kinri obra kosa me ab ton to transition hanna za wakata son roto la blem kosi to monti prena Kodarok Marc Christian Kabore ab ton ri en yol se to pam yinga nyawa yen wenda saka an wanen lekore la demi kameti san nangis po san yik nan bo ne da nan ton ti giheba la banga ti tol men ketebe nan patolo ya yoyi zang fasi sidi oramya gesa me ti runda ba mi tara ba mi am ti sida yol so
tõe n beeme la sã n na n gese d mikame tɩ yɛla a pa botone yɛl wʋsg pa teke ne a rok markizan ka boonda kɩd waga 2000 régin surveillé wã n paase neb sẽn be zĩig ning rũndã wã b meng zak wẽ tɩ bale b zaka bee padoa yaa beene la b tall b n kẽnge rẽnd sãn na n ges tɩka sẽn teke yaa b n yiisã zĩiga to n wa nebã b zakẽ wã lak n kae yʋlsg sẽn wẽnda segd zĩnname tɩ b ree neb wala b sẽn date tɩ neb wa kaag b sẽn dat to yẽ soaba ka be tɩ bale paam sor n tõog n gesba yaa tũusgu yaa balgre pa zon yaare sɩda tõe n wilgame zak ning b sẽn tall b ninga sã n yaa zak b sẽn da zoe mi-sõma tɩ bale yaa b zak gãadga bãng n sa yã tɩ wa goos nebã sẽn da tog to-to wã yol-yole a pa be a rok markizã ka boore tõe n yeelame rũndã neb wʋsg yẽ ratame n paama n yãba la sɩda tõog n kẽng tɩ paam n yãba yaa balgre yaa tũusgo rẽnd pa ned zon yaare n tõe n tɩ paam nedã n sege yaa sɩda tõe n yeelame tɩ b sẽn yaa nakʋdrã ned sẽn zã burkina faso bab sã n pa be naama rũndã pa ned zon yaar n tõe n yiki n to paam nakʋdre n seg ye ned kẽ tõe n tagsa wotone la sẽn yaa sɩda yaa tɩ nebã tõog n paam n kẽ n yã neda n tõog n paam n segba n gesba pa tõe n yik woto zon yaare n paam n to kaagbe wilgdame fo sã n yik n dat n tõog n paam n segba na kẽne la b gãnegre fo segd n tũrẽ segd n waoore a rok markizã ka boore neb wʋsg n yik n kẽng n na n tog n segba n yãba b kõta kaseto tɩ y tʋʋmda yaa tũusgu yaa balgre a pa zon yaare rẽnd wilgdame sodaasã ket n be b zakẽ wã pa doa wã n dɩk yõkglo na kẽnere a tɩ yãmb sãn ta yãba kẽera manega ka guldãmbã n fõr woto neesã n wilgd bala tɩ b sɩd ket n yãsame yõkoglg yĩnga sɩda tʋʋmdã pa nana ye la b meng zakã rãmb yẽ tõe n segb lame wala sẽn b dat to-to la bɩ bãng n sa tɩ sẽn zoog bãmba nebã taab sã n yik wa na n kaage a rok markizã ka boore rẽndame tɩ b tõog n pidse mpsr sẽn gãneg ye no-kẽnd ninga pʋgẽ beene yaa yeelame tɩ fo sã n dat n tõog n paam sore n tõog n yã neda bãng n sa tɩ zulã sẽn na n ka be yaa fo n na n pa politicien fo n na n lem pa sodaaga tõnd n sõrg nebã n yiba wotone pa neb sẽn tõe n paame n seg neda ye la bɩ bãng n sa tɩ ne loogr poore nebã taaba n pa politicien la b lem pa sodaasa fo sã n yik n na n tõog n teg n segba fo na n deng n yãnsame tɩ b bãng fo yaa ned ninga tɩ fo tõoge n pid no-kẽnere tɩ b yenga n yãnse n voɛs fo n gese fo yen pa zãad bũmbu n yaa wa bõn-wẽnga rẽnd la b gʋls fo yʋʋra mosã tɩ ta yĩngrã yaa rẽna loogr poor la ne ning sẽn gete b tõog tɩ fo sãn pidgra na-kẽnera bʋ paam sor n tõog n gesba wakat kãng mosã la fo tõe n paam sore n yã rok markizã ka boore sɩda kibɛr sẽn paama wilgame tɩ neb niisme sẽn wat n na n tõog n kaaba yʋ yaa fãa gil kɛpɩ rɩkdame wilgdame tɩ tʋʋmdã neda ket nan pa so a menga zãng fas ye n le paasd beene yaa yeelame tɩ yʋ sãn dɩk woto taldame n kẽng zĩiga yaa yẽ soaba mosã n na n kõ sore a zagl tõyame a zagl pa tõe tʋʋmda yaa wotone bɩ le n bãnge neda telefonname ketã b tara sor n kõb lame tɩ b tõe n mi n dɩk n boole ned b sẽn date la yẽ fãa gil kɛpɩ a pa wa wakat fãa ye rẽnd wilgdame sodaasã ket n lobda nifu sã neb telefon sã zãab wɛɛngẽ president rok markizã ka boore tõe n yeelame tɩ d sã n na n gese b yolsã zĩ-kãngã tɩ b tõe n maane apɛlle tɩ n boole sẽn tũu ne sodaasã sãn na n kõ sore la lem n bãngẽ tɩ wakat kãngã b lem n tara so tɩ bãmb sẽn dat neb ninsi n sɛga daar fãa gil kɛpɩ b kɩtdame t'a gʋlse n wilg tɩ mam data a zagl sɛge m data a zagla president wã gʋlsda rẽnda n taa sodaasã tɩ b reemo sãn tʋm tɩ kẽng yĩngri ne loogr poore tɩ b ya wall n kõ sore tɩ b paam n kaaba tʋʋmda yaa a da yaa wotone tɩ n yeelame tɩ gouvernement wã a sɩd talla yam n na n paam n kʋʋ sɩd yaoorãmb sãn kos bũmb ninga rat n wilg tɩ b maana wala b sɩd sakame t'a rok markizã ka boore soa menga n yaool mik tɩ pʋgẽ wã na kẽne la b gãnegre tɩ wẽnd mosã wa b sẽn dagenda b zĩig ninga yaa yel bãmb buud n ket n bɛ wa b sẽn tallba n wa b zakẽ wã rẽnd n sɩng na avril kiuurasmã yoobã b sã n yeele tɩ neda pa lembe rɩsdã surve bee meng zakẽ wã yãmb sã n yik n tar na n tʋg n kaagb la mikda tɩ tekr wʋsgo pa be tʋʋmdã pʋgẽ
bale gouvernement na bet ne ba jininga o be la met ba habla me la ble men kan to wunigi tilla nyokolo na ken dika me o men nyokolo yinga rena mo sa balaga ning sem balaga de ton pam soron ka rok ma kisan kabora tunjung ning hun tut pokon be na wa William Lieutenant Colonel Paul Harrison da damiba nama rata men kil an gade sana yel kin nugi te bum ning fa sa mana rok ma kisan kabon neng bira wa ling bamba bam da tonwi am pale mi yel kinri ya na ken kanga mosa la sambiwa dende zikanga kitameti control la gunjunge sa aya wosoro kitameti yel kinri ganari na yilan tonwi ti pam tumbu ya wan kiti la mata sula me hem pe prida ko darok makisan kabore bamier zik ko ici wala alliance citoyenne pour la libération de rock makisan kabore bamze ka koyra avil ki ram pisilani son lo tune se kap sam pamne kibe kitaba to bi gese am pakne dambasi to bi gen to lo yolo zang fasi te bali optala ne dan kenga zakon la weworen kete abso menga weng a desire ginko sanda ya chargé de mission ambena zakon bamba zeka koy hoto annan toxe na wuliga ham paje ma sa na rok mal kisan kabore o ban talban ning zini runda runda wa itana mamsa ya wala nim ko sa hanna wona ya fo yonguda nyamme geti yawa apana nay renda maka hoto na yele wuligi nebni sun luba rok mal kisan kabora ha ya ba man nan libre getam yo ko lo yele bi bangasa ti panane kelan tonwe ti we ning sembe obso menga pour obzek zang fasi ambasba adezire ginko ne pour namba ko sa wotone la yela mete sana angesi sida panane apana tibali mi kameti MPC ramma sankita ampa ba yogo arok ma kisan kabor zugu wuli nan tiba meta da kibaye optara yela obsemi la na yelti yedo lingba e tum kanga lapsa mano tono la ya bon kiti MPC ra jete ngilgo to rabem twen tarba yela mete sida aba tolerance de wokab niveau en gungude en gette alors que kisan kabor yella te yella wenda wala kabi bugum point ti pananay sida abrata men wuligi to patwen ba ne zone yari tab tonri an kane de wala sudasi patwen ba hatu kengi wala politicien ba patwen ba hatu kengi na ken kan mosa labsandika la ninga yawa wuligi da mete ne bam ton le ba ne da na man luba labzana runda runna rabem kitambi ne ba tilingri twen wa kemen lingi wane yoko obnama ponla ten soka woto ne tibali preda damiba wana ja koy avril ki pipi wa ob willigam bala ne muida ba samsa tibamri kano kenri antumne ren no wakat kan koy sa hezekada ya han tudi ne zifa koy sa hezekati ya widra nam ki de zingi ne bni se lempe barok ma krisan kabore on wit MPCR nama wa ki tamete preda damiba nan yi le mangome ngana ne muida yam to bangasa tibam han tigbum ningende nama ob ki tembe bon kan zugu yela na mansame la itwen yila me wala bang mitara sabla udrawo sans joyen toxé RTB on télévision nationale on so jox ni ngam sambonde sur la brèche wakat kanga wiliga me te yam mim ti soda sande na moto ntune na mwendikri bum ning sembe zugu ren nari ngis ninga yime nga zawa soma ne pa be tengra wokoda na wane lubri bam na ma wenge ren soda sa wotombe obzugu twen ila meti ar docteur asabla udrawo gomda sango moto ne ba hampa be acid zugu wuli dam topta da kibe bale iriya meti wakatu zo no rozo ne ba poda bi rozo en tolong wuli den taba min lika ane transition to dam nenge en widra ba anton ko yam ren ya neda ya opsaka na bala me inhan le mingi na ken kan pour me abi wura yi me wakati ni wa na yake go nem tor soba premier ministre tinep ken da chambre menga tinan yi bamba ren ya wa fa gil kep wuli da me to ya meti ne da tara kuile nga han twen tunke MPCR na ma point ren da sa gomnoto pa zone yari twen ya hantar kibari la etwen wuli ga me maris ki wura pisila ayopoy 2022 san lo e nyamia me ti bum ning saman badana asidun wuli dam ti samaning docteur asabla hon tosa twen ya ni asir bebe yene bali wakat kanga bola me assemblée nationale to sob ko doro Alassane Bala Sakandé en nankilre ratun wuligi to ba man sekne kiba kitaba re lor pore zas ko sen na wuli bam san tagade ne so da san de nama
yẽ logr poore b na n bola neda n na n kelge y tõe n yeelame tɩ bool n kelg woto sãn pa tõe n yeelame tɩ mpsr yɛɛsda b naamã na wa loe yẽ soaba sãn pa tõe n kẽng zĩ-kãngã y tõe n yeelame tɩ yaa sẽn na yɩl n tõg n bugsi politisẽ ma neb kẽere tɩ b zĩnsi la tʋʋmdã sẽn tʋme tɩ bale naamã sẽn dee janvier kiuurã n pisi la a nas 2022 wã n tã wotone sodaasã dɩka na kẽndre na yɩl n tõoge n tall basem yam tɩ miimba tɩ bũmb pa tõe n niime bãmb naamã ye la koeesã sãn zẽkd wotone tɩ yaɛɛgd sãn pa zĩndi nebã taa me tõe wa zẽka koeese sãn yɩɩd woto man n tõe me wa kɩte tɩ zãabã lebg toogo rẽnd mpsrã d sã n na n ges b sẽn wa naamẽ wã sãn yɩ bũmb yɩ wa lingr woto koeesẽ ragenda zoe zẽkda wʋsg neb kẽer vũnusdẽ tɩ yaa wa rok makri sẽn ka boon naamã n na n bidg n loyame yã wa me n wa n teg n yeke ne lieutenant colonel emmanuel zũngrana yõkrã janvier kiuurã n piiga 2022 wã sẽn wilgi tɩ b baoame n na n tʋʋs naamã n lobe rẽnd vũn-vũnã ra yaa wʋsgo hal y wa teg n tãage ana président damiba n na n deege tʋʋm na b nuge rẽnd sã n na n ges yaa rũndã b sã n tall la rokmã krisãn ka boore n kẽng b zakẽ wã la b kell n weo neda tɩ soog mengã pa zãng fase bɩ bãngsa tɩ yaa sẽn beembe naamã rãmb pa rata tɩ zũglu kẽ tẽngã b lem pa rata n na yɩl n kɩt yɛl-kẽer wa kɩte tɩ b pa tõe n zã mosã ye d yãame tɩ wakat ning neb kẽer sẽn wa n zegs koeese b rel kiuurã n pisi la a tãab sẽn looge n yetɩ bãmb na n maana kẽnde n na n gom yɛl-kẽere kɩtame tɩ b na n dɩka noore n wilg tɩ sodaasã segdame tɩ sodaasã bɩ kãa wã tʋʋmda woto yaa sẽn na wing tɩ b ratame tɩ sodaasã sõor yaa zemba la n be karãmã pʋgẽ tɩ neb nins n yetɩ b na n yɩ n kẽname zãgs koeesã sã wa mik tɩ b sõora yɩɩm tɩ yaa wʋsgo bob tõoge n gɩdg b rãmbã rẽnd yẽ fãa gil kɛpɩ yaa sẽn na paag basem yama sẽn wilgde sodaasã fãa tũudame la b ra bat neb wa maan wala zõnglgu n wa ne tẽngã pʋgẽ sõs maaneg lagm n taa sula monsere civil bãmb yẽ mamsame n na n zẽ kẽnde me maan kẽnde ha tɩ b na n yɩ sɛb n wilgi tɩ b gɩdgame tɩ kẽnd pa tõe n kẽn ye dẽn nori kãngã woto yaa sẽn na yɩl n tõog n wilgi tɩ pa rat zõnglge n na n baase tõe n wilgame rũndã sã n mikame tɩ président rokmã krisãn ka boore ket n be weoogr pʋgẽ woto bɩ bãngensa mpsrã naamã me gesame yɛl kẽ la kibe bãmb sẽn tare b pa rata tɩ yɛla wa lingbe yã wã n wat neb tõog n gɩdg yelgm n tar sula wã mõn os rãmbã tɩ b pa tõe n kẽne wala b sẽn date rẽnd yaa bukari woba n maan seb-kãngã journal le reportere Aw, rende nan pusila ne tum turu Alphonse Drogo te erikibe wana kele kanga tori na kanga seven ngabson bon te le quotidien kibe kitwa librantal la tonnen kang saname ziga sembe unde nebson tur sanam sen yikunguli gob sumpanoanga ne te sanga logor puri a sebra rami lamia avril le kiga rasma way tum nor san tum sanama tum to bonte somita sa tum no kanga yo kokla kalem yinga san tuneta soban sor sa abnam para tum na kulumsi labsan nam para tum na kulumsa pasolre abi sa sebre san tunib directeur général antique nuga pour ane sebra pour ayela me aton sanama tum na ton tum zile ninga yo kokla kabe so le zugme yi to rodran ken dori me azikang me ta soban sor sa bugu daten tum ba tia zuler janiam mimi te ton me yolen dat bumi ninga ya te ton ten ton ba ton pam yo koklo sombo tuma pour la zule sa ha wa te kenyo koklo kalum te ton geta na wa ni zule son ko ton ten tum ba ton panan ton tum kangai den ya woto labi sebre me yibe logor pour obsidian have tum na woto ni la bam sa yan sa tum na ke ne yo koklo kalma ka la bzen tal la kwayran to ga zakanta sen ke ne yo koklo kalma yeli et tengo mezi sa tab me yelam passé ton san likengese Burkina Faso ya tenga san patarab son bonte la mere en pene aya tenga san bi point la wenam songa Burkina Faso tengonga tatar arzaka ednyeme te sanam bebe ne wahdo ampane arzaka taba be Burkina Faso tengonga arzaka point la sana ngeya nere na fa Burkina Faso nta tengonga arzaka aya bumse ya tuwo den ton hankata la me te pene tondo te ton me yoran ta da tengonga arzak bilbil fu
e tagadam te go ne ma segadam puka ni fun lobze kang sombo sanna yelen te fu ma to ran yeran keng tawri la ha wa mi kame te tenga zadba patyon ko lo ga bum bilif sen ke ne yel kan sa wenge ada ya to ne be fu ma te sanjate edne me te bala usoni mbo ndame la no ruso bala lute muktubre te yel papa man ka de kangai ed fami mi te no ruso sa wa te na ma zilbe zigi ne buso patwen tume tum ne panda wala zaman kan poi la ne buso tum na tuma son pazemsi ed zamana poa ya yel ban po la ton ya yel sama ne me ki gara han pila yo pe 2022 te nebsen yiki ya nebsen tu sanam ne no to sun panome na yikin kengan timan sanga te sanga me ya kombangin bilgi sori aya ne zikanga eliame te sanam turu pam songa ne ne kera wa na tum da poe abna mana sanga saya ne unde sanama zingin wotone la tum na samana puri eliya foto da mala hankella absin yi rezo so da mo tira kenda te ne ban yatte bunin san tume make you gara han pila yo pewa ton ha nanges yella han yitoto asira paneri yella han kengene ninga apazemehi la bunin so wa ne yella me ya te kwaile ning sin yite ne ba wuma bi yella me te ne ni sen ya sanama tum na dam sen bibewo to bi yella me te sanam turbe tu de mininga no to kan kebam toare la bam pasaki ha ne kwesa han la min yi an to halawo to ne la biyalan da wiliga me te yella pasing masa ayabum he singi son woglore te ne ba fara kammi ramin ti bwe te sanama tum nora no ru so ga da kwesi anan wilig sanam tudub sun tudun ganaren ke da bam taaron to ni bin yele to yi zikang yella yelma me yella zaarame bidbang te yella han sing totole ningam papam ko kripinna atalla me mpuyi ngoto konta buning ton senya me wa ki gara han pila yo pesan luwa leban pa pipila woto ne ton senya ti Burkina Faso ka yel kanga budme mane teriam ti zins kere ya sanam tum no zingi neba wilig dab sun panang ti sun pananga no ruso awatan ti wane sanga zibam ne me hento yiki manam sun sanga keng tum zigen to man woto ne wilig da meta ya bumbu sampa zemehi ton ya Burkina Faso ka ne ton da tarame 720 anyer ti runde te yefa nu hakao an kel sanama mahatri gete la ya botir panandi kuno kende to ron koglore tumba masombo na yelen til zamana to ron men keng tori irana ge wala sanama tuman no ya san lagmen ninga abiyalam ti pipipi tum pakane tenga zarba yab ge to ron tumne yo koglogo labtera to ron pam koglogo to pam to ron tume nyo me ya bum hen ke tublugo sulli abson bonte onasim to segadin gestion kogloga sanama zinsi ha ne tum no kanga mebsun lugulga wa yi desamri ki 2013 yumni anna yelen to tongan geti sanama zinsa pam koglogo to pam tongan tume la ton mi te tum no kanga la tum no kanga bala nda segadin getum kanga la zubu kaya tum kanga yura be me la tum na pakenge e sanda ne zininga we sampari zule ni sinda tatto ho hen singti katama sawa rapa segadin be te hami kamite tum kanga ra tum na wa hen segade e sana ngehe ne bari kabli gidi beden ke tum na poa an tuen tum sanma tuma runna la mana wanti sul wa tongon lulu ta segade ngete koklo zin tum na poe te tum na yolam pakengde wala nen kanga wenge pam ten tum na tok ten tum na nibi ya tu pam tum te tok ten tum na nibi ya tu den yo ya bumbu ton han vigin sula la vigin tum na ya ti beseba pokon ti tum na yolam patum ni sane go ne ma yanda sagaden dika pipi tum pakri ange han kokologe sanma tum ne ya top tum sampare sam basobo tune top ke zule sa po ton te blingar handa teda ti ton nan tunuga ne te ton tenga pam yidigiri zinga anan yi tu go ne ma wa ningre sule a vigin de sule vigin tum ne ya ti tum ne ba ma yolam patwen tum na wala sanne wai tum ne ba ma no ruso a watan tipin da seba pokon yid wala tum da wenge mermu sanfo ina dik mono ko ya tirwa keng to ye nandi ka mono ko ya woto ne ya ba mogo budan zida
konkobo wedraogo zango sempore kayende ane sanfo sembe zambele yoko wogorgo kudgo buse Abidjan français ane États-Unis zambele sana poko abamoko na kausa bamba sembe yoko abamoko Jacques Kudgu a Jacques Kudgu abamoko Jacques Wambi sembe zambele abamoko ka Samuel bamneba yop sembe wogorgo abamoko Bernard sembe français abamoko Valentin bamneba yop sembe wogorgo abamoko Albert Sanya arrondissement 9 maire Koudra wogorgo abamoko Henri sembe Abidjan abamoko Christine abamoko Rimit Bonta papa mbe zambele abu petse ya zida buda sembe tansobo ngo yako tendrebe o sembe kabo wedrao sembe naksene ane wogorgo dianda sembe so PLC konkobo sembe rasam tuma ndat ka ne mpu ne psur fa jili tepe ne bni sent alap songor bu to toron wa song bamba son tuni wen nam sombole février tiura sam pila na se 2021 yumda zambele bamba kema obba obiyab tubra kenga abba mogo kudbi François abi piswela atambinga buda wilgida man tabna mana Christner bayir libertin la mesramba labna ko se ringto sobayinga la azuma me o tiura sam pisi ba yu wakata ni na mana veille de prière Zambel chapellon la sibra me o tiura sam pisi da yemri be wakata way abna mana mes kasanga Zambel chapellon on kuswen nam ringto sobayinga wena matenga binga abas purun nam laf Rended na liba sebon an toromba se kibeket basembe le quotidien wa taraso 5e ne unde yella lor pura ankel an tas yamam kibeket ba wiliga mete esan likungesi 2009 ateka edemi kidamete sanman liberaton Burkina Faso pipi bumbu avant to yi sen kyang zaman zenga tati liberawale ligidin to songi Burkina Faso rama esange he pinare lamna ndabe tawre la lamna metare mentare wa kilin le pono wato tele sanma ambe toron ko Burkina Faso zizakri temsa tab suka esange wala sanma tuma Burkina Faso sanma kitame te Burkina Faso ya wala tem hata mentum sanma tuma tange se Afrique du Sud Ghana Mali Burkina Faso ya gabla me ke ne sanma tum da wato le zubu kaya Tanso so sa nke 2015 ateka. Sanma tuumna pam de zulese anenimba maramba. Noru so mikdame abgi tab mobila abnama hadap tentunba wakat ningi ninte warande sanma zimenga an wukod sanma tumne wotone. Dar sanda nge Burkina Faso abyande lamta ya tenga se agando ko ba wenga. La ko ba wenga wa lamna latsene tinyenda takaton alzakan kenga to wam yenda tarame an le poron to nan bod yibzinga zikanga den te ba fa wa to benzining te zining fa ga Burkina Faso wa ya sanama tumde mahala bigeta te bala nyeme ketame te Burkina Faso to na tema santum sanama tuma runde tumi te Burkina Faso ya tenga santum sanama la zuboka ya akolga masa la yel zuboka azaba tum da masa la zulera Kizule sa wora sanama tum da pora terget runde wotone taso man sorsa sannam harba hanya katuro nimbuide menoru so tala nongo ne nimba maramba bala sanna nge nimbuide nam hadu blame op tum da pora la sibgar kalma ya bumba fwa nyaka tergete ton zamana poron kane te bala ne ker sa man bumbu te bumba mana logor po te sibgar palikti makri ana yi bumba to hombo ne bataba toble bagan kayel kang poka ya sibgar kalma en ketin ya buning somane unde solma woto bala yuma wan son lo hon tongen kenge sibgar kalma pama panga rikita mete nepken payer paman rabim ni yikin leben ken homenga tum ken pori la sam mikti go nere sa yolan taran le porem am patum tum kende ne wala sanma koklo wenge sanma me ya buning takaton zekaton zugun kete tempa mbumma ana wali ba porin tele ba tugu te pananai ton se ya buning ne lamda tum na el pasiram ba tum kanga me ta to keze kangi ahan to keze kanga ana le ba tugu ne tondo
ned fãa sẽn mimi sãnema tʋmdã kɩtame tɩ tõnd arzɛka tʋʋmdã me kẽngã taoore arzɛka me kẽngã taoore sãnema yĩnga la yẽ sã tɩ paam zu-loɛɛga na n yɩ wãn masã ne tẽngã arzɛka ad yõ yaa sũ-sãang meng yel-kãngã pʋga dẽnnam tɩ tags n ges n wat beoogã pʋga yaa bõe la d na n maan zĩ-kãngã d da tagsdame tɩ sodaasã sẽn wa naamẽ wã sɩbgd kaalmã yɛla na n yiime sʋka sɩbgd kaalmã na kʋlg weoogo bala sã n na n ges rũndã tõnd zamaana meng yaa sã n wa mikame tɩ tẽn-kam sak yã n na n dɩk bugraad n wẽneg n na n zabd neb tẽngã y tõe yeelame tɩ sɩbgd kaalmã me tara tʋʋmde a sãn tʋm beene n ket tɩ yaa wotone bidgese tɩ yel-bãmbã buudã sãn tõog n sa a na n yɩ bũmbu sẽn yaa sõma sodaasã sẽn wa naam wa janvier kiirã n pisi la a naasã b yɛlame tɩ bãmb tʋʋmde b na n tʋmame n koglge la b tʋm n lebs yɛl-sõma niis fãa n sõm ne tõnd zamaana tɩ tõog n kẽng taoore tõnd yaool n neeme tɩ zĩ-kãngã tʋʋm sã n pa tʋm tɩ naamã leba ziirã pʋgẽ tɩ naamã toogã pãng ninga sẽn tara yita toogo tɩ yel-bãmbã tõog n paam pitsgu rũndã burkina faso zoe n be zu-loɛɛ pʋga zu-loɛɛgã yʋʋr boonnam tɩ tã-sob-n-soodse sẽn tʋmde la sã n na n get tã-sob-n-soodsã tʋʋmdã tõeme n yeele tɩ pʋgẽ beene sɩbgd kaalmã me tusã yɛl-kẽer n leb n paase beene bidge tɩ tʋʋm bãmba tõog n kolg weoogo tɩ d sã n dat n koglg yɛl-sõma nins n zãad tõnd zamaana rẽndame tɩ sɩbgd kaalmã me yãka toog beene tɩ rẽ n tõe wa kolg yɛla weoogo rẽndame tɩ nim-buiidã bãnge tɩ yɛl wʋsg n be tɩ yɛl bãmba d pa segd yik n zagmd zug bala kẽng n tog n tʋme wotone ye wakat ninga yãta beeme wakat ninga yẽsg beeme tɩ yẽsga wakat ninga ada yaa sãnem sor n tõe n manege yɛl wʋsgo d zamaanã pʋga dẽn yaa kɩbe ket bãmbe le kotiriyã wã n maan tags kãngã sẽn kẽed ne sãnemã tʋʋmda zĩigẽ ũnde yel ning sẽn maan beene wã ra tɩ yetɩ n tũude ne neb nins sẽn tũud b sãnemã n yik n wilg b sũ-sãanga kẽng n tog n yõ teeda loogd poore la kɩbe ket bã maan tags kãngã d na n kell n kẽngã taoore masad na n kẽ révélation koeesã pʋgẽ ne isɛmel moosã fo révélation be le pays sebra neng pila no zĩng tɩ beene b tall la tõnd n kẽng ne université norbert zongo sẽn be kʋdgã wilgame tɩ karen-bi-kãsengã kaalmã rɩɩbã roogẽ wã rẽndame tɩ m pak vɛɛsg kuilmse b yeelame tɩ karen-bi-bedrã sẽn maan kaalem sẽn tũ ne wẽdg-wẽdgã rɩɩbã roogẽ wã université norbert zong sẽn be kʋdgã procureur du faso sẽn be n pẽ tribunal de grande instance kʋdgã na n pak vɛɛsg kuilmse n tõog n bãng bũmb ninga sẽn maan sɩd-sɩda tɩ bi-kãngã wa na n tɩ maan kaalmã karen-bi-bedrã a yʋʋr la a teni pagiba tãn-koanõ neda rag n da maanda licence 1 maths physique chimie informatique n be unité de formation et de recherche sciences et technologie wã université norbert zongo la ministre ninga sẽn geta karen-bi-bɛda yelle professeur frédéric watara zẽka naoor n kẽng sã n yaa ne wala kʋtg beene me wã kiuurã sẽn pila yopoyã tɩ b na n tɩ tall sõsg ne taaba la université wã taoor dãmba la b kõos woto page sã n ne rɩɩbã roog nananda sẽn be université wã la b yeelame tɩ sã n ne wala kaorengã wotoon n tʋʋma soutenance devoir dãmba a ne kʋʋr dãmb kũunã b na n yalsa lame me wã kiuurã sẽn piila ne 2022 wã daare la b yeelame tɩ karen-bi-bedrã solgrã a tõe n wa maaname wakat ninga a buudã sẽn na n kõ sore tɩ b rɩk biigame sã n solge wakat kãngã la b tõe n wa maan dẽnda bene b yeelame tɩ rʋg mik nanamsã fãa gill kɛpe b gɩdgb lame tɩ b pa na n leb n tõog n maan politik ye b yeelame tɩ nanamsã n be bene soolmẽ wã b pa sõmba leb n kẽes b toogo sã ne tʋʋm buud toor-toor sẽn wa n tɩ lagme politik ye ad yaa wotoone la b sul kãsengã b sẽn boond tɩ au conseil des rois du bénin wã yaa rɩk noorã b yeelame tɩ sã n ne pugli wa rãmba rʋg mika rãmba b sõmbame n yalse tʋʋm ninga zug b sẽn sõmba tʋma tɩ bãmb tʋʋmda yaa na yɩl n zĩnig laafɩ na yɩl n kɩte tɩ nebã tõog n gãt taab nusi la sã n ne b seb gũnd kãsengã sẽn be au conseil des rois du bénin n gome yaa gãngoro sõmbu nin-kãngã soab yeelame tɩ bãmb sẽn yaa rʋg mika gũudb wotoone wã bãmb sõmbame n tʋme n na yɩl n kɩtɩ laafɩ wa yɩ bũmb sẽn na n kɩ yẽga beoog sẽn vẽ fãa gill kɛpe nin-buiidã ne tab sʋka sã n ne bãmba bãmb belem politicien ba sɛɛgẽ walma politicien ba tʋʋm buud toor-toor pʋga tõeme n wa kɩt tɩ bãmba yɩ pa tõe n yɩ sɩd dãmba bɩ b y pa tõe n paam basem yam ne nin-buiidã ne tab sʋka
wanti kende ni buide ne tab vuyma manuspa ne bil bon sa manuspa yeli bam somo me en pasini ngap son somba ko bam zini ngati bam zinda den sa ne bene obten kura ninga sa ne ro mikna namsa ten kura pourra te oblebre wala tum no kasanga sulli ya sul kasanga mbi gouvernement tum no ya pusi la yelementi ya Patrice Talon wakata labman wotone den da libra sa ne wala gouvernement tum no kasanga sombonte institution de l'état den da te yeleme ti ro mikna namsa ne nanam poursa obeya nepsen sombatal mak songo pupielem la wawri to sa wa yitib 15 ni nga fajil chapi ton tume na yilenti nimbuyi da vuyma ton nyayire la lafi wana ton zindi nimbuyi da ne tap suka ya bam me tumda an somba yi potone de dugu wi elementi kena objidra kena tira yam dawli bin kene en yit sa ne wala bansa ro kom sombon ti maison d'arrêt et de correction sombe de dugu elementi norin yi gouverneur de la boucle du muhunda nenge en winiti maison d'arrêt de correction humbe de duga bansa roga san singne yung wakata wayanti kan tanto be wakata nu ne de ba somba rik sura son tumurbe ne we ya nori kre opsan mano to ne nan ton kon par sura ti tumda me singa me o kure san pila ni 2022 yumda la yin fajil tepi wanti on loye ne yo ko le calme région pour ça ne kibayat san pame abiya la meti le bon sara meng senda bi rond point na ziboniwa ab koso la meng tubi ki le bahzinga liman passé ne bni si sanga de mobile wa goudron nora la hanga de mobile wa station pétro fa serwa bam fajil tepe dan yisible me en ci tbrali man du mobile sabene sana mantere en payi da ma wana de duramba gunsinje same te inami kameti yo ko local ma kitameti tengan ba ndamba libre man ram pitenga wotone ngulum ne tenga wane na kendra to tengan ba ndamba kota ni mbuida fajil ke petinet fa to tuma la abang ta tuma tum point be man gun skota sawati mikta ya net son wa sambus be zugu bi man tokre ti tabamba ti san tabamba bambang rap sana manra wakat kangati ko local ma region de l'est wa belem to Ecobank nan para kulimse Bogande nananda obje gunsen je sameti ko local ma paliber pour Burkina Faso wanti yida région de l'est win to sin yitin en sensa ren kitame tenem ni sun tum dobligira tuma fajil tepe yam pa yuade yam yuada to obisamba zugu la na yile ni ngaten tun banyo ko lo puka agence Ecobank sembe Boganda nyaka yam yeti bam nanan paraba tum da kulima nananda san singne me o kiura san pista ba san watan la sami kamete nori kanga pa ma pidisku abiyela meti yona yi to ko nimbu ida sembe solum bene tub zo yembe nimbana puka den dab somba me mba ona kendra to mo san bangap sana manra nti pam dab ligi damban tum ne ti Ecobank me ndaganda ya banka yemba tansin da ket bene nketon tum da tuma ti hen singne tan so source ken solum bene wa bank na mo usra fa logom den banka ram me libin banga vena ti bam san logo na yi zuluisi la bam zuluisi me san sida noy tulu sampari kena yi to ni bamba ti bam ton yansi top so wanti ko ngul letra nan ko commissaire sembe Buganda pour on lapto so to den da salamata tapsoba men mo ya sa revelation pour on la to me yaka ki ba ko isa to ne tase aw rende kelezem sa wakati sanam pour saban télévision get babara kusrote wakata ban ko de pideme nan ke mono ko esport radio wali lor pour équipe 5 na wali kumpini yamba